अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सोच बदलो ज़िंदगी बदलो के साथ मैं हूं आपका दोस्त शेख गुलाम असगर। आज का हमारा प्रोग्राम वालिदैन की इज्जत व अजमत के हवाले से है। किसी जगह एक शख्स रहता था। अपनी जवानी में उसने बहुत ही अच्छे अमाल किए थे, लेकिन एक ऐसा अमल किया था जो कि इंतहाई नापसंदीदा था, लेकिन वक्त गुजरने के साथ वो उस अमल को भूल गया। जब वो शख्स बूढ़ा हो गया, उसका बेटा जवान हो गया, उसके बेटे की शादी हो गई, बीवी घर में आ गई और उसके बेटे के बच्चे हो गए, तो वो बीमार रहने लगा और हर वक्त खांसता रहता था। तो नौजवान जब भी घर आता तो उसकी घरवाली, उसकी बीवी उसे कहती कि तुम्हारा वालिद हर वक्त खांसता रहता है, जगह जगह थूक पड़ती है, पूरे घर का माहौल ख़राब किया हुआ है, सारा काम मैं घर का भी काम करूं फिर इसकी भी खिदमत करूं, मुझसे नहीं होता। अब ये काम मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गया है। या तो तुम जानो, तुम्हारा वालिद जाने, या अगर मुझे तुमने इस घर में रखना है तो अपने वालिद को किसी और जगह छोड़ आओ। 2-3 दिन तक वो नौजवान सोचता रहा कि क्या करूं क्या ना करूं। इधर बीवी की बात भी माननी है, उधर वालिद है, बाप है। इसी शाशोपंज में 3 दिन गुजर गए। 3 दिन के बाद आखिरकार उसने एक फैसला कर लिया। फैसला करने के बाद वो अपने वालिद के पास गया, उसके कमरे में, और अपने वालिद से कहा कि बाबा जान आए, मैं आपको हकीम के पास, डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। वो वालिद, बूढ़ा वालिद खुश हो गया कि मेरा बेटा मुझे डॉक्टर के पास, हकीम के पास लेकर जा रहा है। उस नौजवान ने अपने वालिद को कंधों पर उठाया और जो रास्ता शहर की तरफ जाता था उस रास्ते की बजाय जंगल की तरफ चलने लगा। बाप खामोशी से देखता रहा। वो खुद चल नहीं सकता था, ज़ईफ हो चुका था, अब वो कोई बात नहीं कर सकता था। एक दफा बेटे से पूछा कि बेटा, शहर का रास्ता, हकीम और डॉक्टर का जो रास्ता है वो तो दूसरी तरफ है, आप मुझे जंगल की तरफ लेके जा रहे हैं, इसकी वजह क्या है? बेटे ने कहा कि इधर से जो रास्ता जाता है वो आसान भी है और वक्त भी थोड़ा लगेगा, इसलिए इधर से जा रहा हूँ। जंगल में चलते चलते एक कुआं आ गया। वो कुएं के करीब गया और अपने बाप से कहा कि बाबा, मैंने आपसे झूठ बोला था कि मैं आपको हकीम के पास ले जा रहा हूँ, मैं आपको इस कुएं में गिराने के लिए आया हूँ। मैं और मेरी बीवी अब आपका मजीद कोई इंतज़ाम नहीं कर सकते, आपकी खिदमत नहीं कर सकते, आपका बोझ नहीं उठा सकते, इसलिए मैं आपको इस कुएं में डालने आया हूँ। वो बूढ़ा ज़ारो कतार रोने लगा। इतना रोया कि उसकी दाढ़ी भी आंसू से तर हो गई। तो उसके बेटे ने पूछा कि बाबा, इतना क्यों रो रहे हो? तो उसके वालिद ने उससे एक गुजारिश की कि बेटा, मैं हाथ बांध कर तुमसे एक गुजारिश करता हूँ, मुझे किसी और कुएं में जाके धकेल दो, मुझे किसी और कुएं में फेंक दो, इस कुएं में मुझे ना फेंको। तो वो नौजवान परेशान हो गया और पूछने लगा कि बाबा, जब आपको कुएं में ही फेंकना है तो इससे क्या फर्क पड़ता है कि इस कुएं में फेंकूं या किसी और कुएं में फेंकूं? फेंकना तो कुएं में है, तो ये कुआं हो या कोई और हो, कोई मसला नहीं है। तो उसके वालिद ने, बुजुर्ग ने रोते हुए कहा कि मुझे इस कुएं में ना फेंको, ये वही कुआं है जिसमें मैंने तुम्हारे दादा यानी अपने वालिद को फेंका था। आज मेरे साथ ठीक हो रहा है, क्योंकि मैंने जो कुछ अपने वालिद के साथ किया था वो मेरे साथ हो रहा है। मुझे तुम पर यह एतराज या गुस्सा नहीं है कि तुम मुझे कुएं में क्यों फेंक रहे हो। बस मेरी गुजारिश यही है कि मुझे इस कुएं में ना फेंको, किसी और कुएं में फेंको। जब उसके बेटे ने यह बात सुनी तो उसकी समझ में बात आ गई कि अगर मेरे वालिद ने अपने वालिद को कुएं में फेंका था और मैं अपने वालिद को कुएं में फेंक रहा हूं, तो मेरी औलाद भी मुझे कुएं में फेंकेगी। ये सोचकर उसने अपने वालिद को कंधों पर उठाया और अपने घर ले आया और अपनी बीवी से कहा कि अगर मेरी बीवी बनकर रहना है तो तुम्हें मेरे बच्चों और मेरे वालिद की खिदमत करनी पड़ेगी।
آئندہ سے میں بھی اپنے والد کی خدمت خود کروں گا، لیکن اگر تم اس بات پر راضی نہیں ہو تو میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، تم اپنے گھر ماں باپ کے گھر چلی جاؤ یا جہاں تمہارا دل کرے چلی جاؤ۔ اس کے بعد اس عورت کو بھی جب اس ساری کہانی کا پتہ چلا کہ میرے سسر نے اپنے والد کے ساتھ کیا کیا تھا اور میرا شوہر اپنے والد کے ساتھ کیا کرنے والا تھا، تو اسے بھی سمجھ آ گئی کہ بزرگ ہوتے ہیں، اللہ کی رحمت ہوتے ہیں، ان بزرگوں کی دعائیں بڑے کام کی ہوتی ہیں۔ تو اس نے بھی توبہ طائب، وہ بھی توبہ طائب ہوئی، اس کا بیٹا بھی توبہ طائب ہوا، اور پھر انہوں نے اپنے والد کو اور اس لڑکے کی بیوی نے اپنے سسر کی خدمت کرنا شروع کر دی۔ ناظرین محترم، اس واقعے سے، اس سبق آموز واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ بطور مسلمان، بطور انسان، ہمیں اپنے والدین کی قدر کرنی چاہیے، عزت کرنی چاہیے۔ آپ قرآن اٹھا کر دیکھ لیں، احادیث اٹھا کر دیکھ لیں، والد کی عزت و عظمت کے حوالے سے قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے بہت بار حکم دیا ہے اور احادیث میں بھی موجود ہے۔ والد جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ والد کی دعا اپنی اولاد کے حق میں اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آج کے بعد سے ہم انشاءاللہ اپنے بوڑھے والدین کی عزت کریں گے، ان کی خدمت کریں گے، ان کے حقوق ادا کریں گے اور ان کی دعائیں لیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جن افراد کے والدین فوت ہو چکے ہیں، میری ان سے گزارش ہے، زیادہ نہیں، کم از کم ہفتے میں ایک دن، جمعہ کے دن اپنے والد والدہ یا جو بزرگ فوت ہو چکے ہیں ان کی قبروں پر جائیں، ان کے لیے دعائیں بخشش مانگیں، ان کے لیے صدقہ جاریہ کے طور پر کوئی کام کریں، ان کے لیے آپ اللہ تعالیٰ سے گر گڑا کر دعائیں مانگیں کہ اللہ تعالیٰ میرے والدین کو، میرے بزرگوں کو بخش دے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقامات فرما۔ آئیے ہم سب دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ جن جن کے والدین زندہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دیر تک سلامت رکھے، اللہ ہر والد کا، والدہ کا سایہ ان کے بچوں پر قائم و دائم رکھے۔ جن کے والدین فوت ہو چکے ہیں، آئیے ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے اور سب کے والدین کو، بزرگوں کو جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آخر میں پھر وہی گزارش کہ آپ کی رائے کے منتظر ہیں۔ آپ ہمیں بتائیں کہ ہمارا یہ پروگرام سوچ بدلو زندگی بدلو آپ کو کیسا لگ رہا ہے، کیونکہ یہ ہماری سوچ ہی ہے، یہ بدلے گی تو ہماری زندگی بھی بدل جائے گی۔ آپ سب دوست اس پروگرام سوچ بدلو زندگی بدلو کو جماعت اہل سنت سخی سرور کے آفیشیل پیج پر بھی دیکھ سکتے ہیں اور یوٹیوب چینل پر۔ آپ سب سے گزارش ہے جماعت اہل سنت سخی سرور کا آفیشیل پیج لائک بھی کرے اور فالو بھی کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دونوں جہانوں کی کامیابی عطا فرمائے۔